Amados hermanos, esta tarde, gracias al Señor, estaremos terminando la serie de sermones titulada Conversiones en medio de las persecuciones. El sermón del día de hoy es la cuarta y la última parte de esta serie, y este sermón lo encontramos en las páginas del libro de Hechos, en el capítulo 16, versos 35 al 40, los cuales dicen las siguientes palabras. Hermanos, por favor, escuchen atentos la santa palabra de Dios. Beloved brethren, thanks be to God. This afternoon we will be finishing the sermon series titled Conversions in the Midst of Persecutions. Today's sermon is the fourth and last part of this series, and this sermon is found in the pages of the book of Acts, chapter 15, verses 35 to 40, which say the following words. Brothers and sisters, please listen carefully to the holy word of God. Verse 35. But when it was day, the magistrate sent the police, saying, "Let those men go." El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que se les suelte, así que salgan y ahora vayan en paz. 37, but Paul said to them, "They have beaten us publicly, uncondemned, men who are Roman citizens, and have thrown us into prison, and do they throw us now secretly? No, let them come themselves and take us out." Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores, y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. 39, so they came up and apologized to them, and they took them out and asked them to leave the city. Cuando salieron de la cárcel fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Amados hermanos, cuando tenemos una serie de sermones como este tipo, es necesario recordar los hechos más sobresalientes que hemos estado estudiando por las últimas al menos 3 semanas. Pero especialmente es necesario recordar lo que estudiamos la semana anterior para poder tener el contexto inmediato de lo que está sucediendo en esta narrativa aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos. Beloved, when we have a series of sermons, 3 or 4 or 5 even sometimes, and we follow a pattern of a story, it is necessary to remember the most important facts that we have been studying, in this case for at least the last 3 weeks, especially the facts that we studied last week, in order for us to have a better understanding of the immediate context of this account that we find in chapter 16 of the book of Acts. La semana pasada, hermanos, estudiamos los versos 28 al 34, en los cuales vimos el plan misericordioso de Dios para con el carcelero, usando a Pablo para que no se quitara la vida después de pensar que los prisioneros se habían escapado de la cárcel. Recordamos el carcelero, asustado, temblando de miedo, pidió luz, y cuando se la dieron se acercó a los misioneros y se postró ante ellos, y después de sacarlos de la cárcel les hizo la pregunta más importante de su vida. Y para serles franco, hermanos, esta es la pregunta más importante de todo ser humano que ha existido en la tierra y que existirá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Last week we studied verses 28 to 34, in which we saw God's merciful plan for the life of the jailer. The Lord, in His mercy and providence used Paul to prevent the jailer to kill himself after thinking that the prisoners had escaped from prison. At this point, the jailer, frightened and trembling of fear, he asked for a light, and when he got it, he approached the missionaries and fell before them. After that, he took him out of prison. He asked them the most important question of his life, which, to be honest with you, is the most important question of the life of every human being that has existed and will exist in this earth until the second coming of our Lord Jesus Christ. The question is, what must I do to be saved?
Pablo contestó al carcelero con un mandato y este fue acompañado de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor no solo a él, sino a todos los que estaban en su casa. El carcelero junto con todos los de su casa escucharon la vida y obras de Jesucristo y le recibieron por medio de la fe y se convirtieron a él arrepintiéndose de sus pecados. Y sus vidas tomaron un giro de 180 grados. Paul answered the jailer to this question. Paul answers with a command which was accompanied by the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Paul said to the jailer, believe in the Lord Jesus Christ. After that, they spoke the word of the Lord to them. And not only to him, but all of those who were gathered together at his house. The jailer, along with everyone in his house, heard the life and works of Jesus Christ, received him through faith, and he turned in repentance in his life, and the life of all of those gathered in his house took a 180-degree turn, a completely different life. Carcelero, después de esto, llevó a los misioneros a su casa aquella misma noche, les lavó las heridas, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios y por haber sido bautizado con todos los de su casa. Como recordamos, estas acciones del carcelero, hermanos, no son nada más que una muestra viva de una verdadera regeneración. Un cambio milagroso del Espíritu Santo. La operación del Espíritu de Dios, quitándoles el corazón de piedra que odiaba a Dios y dándoles un corazón de carne que ahora ama y alaba a Dios. As we remember from last week, after the jailer repents and receives Christ in faith, he took the missionaries to his house that very night. Not only that he took them to his house, but he washed their wounds. He fed them, and he rejoiced greatly with those of his house for having believed in God and being baptized right at this moment. As we remember, brothers and sisters, these actions of the jailer are nothing more than a living sample of a true conversion. A miraculous work of regeneration, a complete transformation of the Holy Spirit in the life of the jailer and those of his house, taking away the heart of stone that hated God and giving them a heart of flesh that now loves and worships God. Y es aquí esta tarde, hermanos, donde tomamos esta narrativa esta tarde. Esta tarde estaremos viendo 3 puntos sobresalientes que nos ayudarán a entender mejor los hechos que ocurrieron en esta narrativa en los versos 35 al 40, donde vemos primeramente el remordimiento de los magistrados en los versos 35 al 36. También en el verso 37, Lucas hace explícito una exigencia que hace Pablo a los magistrados. Y al final encontramos los resultados finales de todos los personajes envueltos en esta narrativa como consecuencia de la exigencia del apóstol Pablo, estos de los versos 38 al 40 hasta el final. And it is here then, brothers and sisters, that we pick up again this account this afternoon. This afternoon we will be seeing 3 distinctive points that will help us to better understand the events happening in this account. In verses 35 and 36, we will find the regret of the magistrates in their decision of punishing and taking the missionaries prisoners. Also in verse 37, Paul makes a demand to the magistrates, which will take us to the very last point, which is the result of all the characters involved in this account after the demand of the apostle Paul to the magistrates. This is in verses 38 to 40. Vamos entonces directamente, hermanos, al primer punto del sermón, en lo cual lo encontramos en los versos 35 y 36. En el verso 35, Lucas nos da información de lo que sucedió esa misma mañana. El pasaje sagrado dice que cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. Como recordamos, hermanos, el sermón de hace 2 semanas, vimos que en el verso 22,
La multitud se levantó aún en contra de ellos y los magistrados superiores les rasgaron las ropas y ordenaron que los azotaron con varas. Esto es en el versículo 22, hace 2 semanas. Let's then dig into the first point of the sermon, which we find in verses 35 and 36. And it is in verse 35 that Luke gives us information of what happened that very morning. The sacred passage says that when it was day, the magistrates sent the police saying, "Let those men go." So we remember in our sermon 2 weeks ago, we saw that on verse 22, the crowd joined in attacking them. This is the missionaries. And the magistrate tore their garments off them and gave orders to beat them with rods. Una de las cosas que yo demostraba hace 2 semanas en el versículo 22, hermanos, es que la decisión de los magistrados de golpear a los misioneros era hasta cierto punto influenciada por las acciones de la multitud. Como mencioné en aquella ocasión, la decisión de los magistrados fue hecha por, como dicen comúnmente, porque donde hay humo es porque hay fuego. En otras palabras, los gobernantes vieron a la multitud reunida en contra de ellos y automáticamente dedujeron, deben ser culpables. One of the things that I was talking about 2 weeks ago in verse 22 is that the decision of the magistrate to strike and to send the missionaries prisoner was to some extent influenced by the actions of the crowd, as we just read in verse 22. I mentioned on that occasion 2 weeks ago that the decision of the magistrates was made, as they commonly say, where there is smoke, it is because there is a fire. In other words, the rulers saw the crowd gathered together against the missionaries and they automatically assumed and deduced they must be guilty. Aquí en el verso 35, al parecer, hubo algún tipo de remordimiento de los magistrados para con los misioneros. Digo que hubo algún tipo de remordimiento porque hasta esta acción de dejarlos libres vino de la nada. De repente, sin ningún juicio, sin cargos, sin el seguir el caso, sin nada absolutamente, los magistrados aquí en el verso 35 y 36 tuvieron dudas de la decisión que habían tomado de golpear y encarcelar a los misioneros. Probablemente, hermanos, y solo probablemente, escucharon el terremoto y lo que había sucedido. Probablemente, y solo probablemente, sintieron algún tipo de remordimiento por haber tratado a los misioneros injustamente y decidieron dejarlos libres. Here in verse 35, there was apparently some kind of remorse, some kind of regret from the magistrates towards the missionaries. I say there was some kind of regret because this action of letting them free took him out of jail. It comes out of the blue, as they say. There's no trial. There's no charges. They're not following the case. Absolutely nothing. And out of the blue, you are free to go. The magistrates here in verses 35 and 36 had doubts about the decision they had taken to beat and imprison the missionaries. I must say, brothers and sisters, that probably, and only probably, they heard of the earthquake and what had happened the night before. I'm going to say it again, probably and only probably, they felt some kind of regret, some kind of remorse for having treated the missionaries unjustly and decided to set them free. El carcelero, hermanos, aquel mismo que había recibido a Cristo con todos los de su casa, hace saber estas noticias a Pablo y a Silas, y en el verso 36 les dice, los magistrados superiores han dado la orden de que salgan libres. Notemos que el carcelero, hermanos, estaba aún deteniendo a los misioneros, ya sea en su casa o lo más seguro que los regresó a la cárcel. Digo esto porque es el mismo carcelero quien comunica a los misioneros de su libertad. Now the jailer, the same one who had received Christ with all of those in his house, made this news known to Paul and Silas in verse 36 and told them,
Well, the magistrate says that I must let you go. Therefore, go on, go home. Notice that the jailer still had the missionaries under arrest, whether it be at his house or the most probable back in their jail cell. I say this because he himself is the one who communicates the missionaries of their freedom. Esto nos muestra, hermanos, la gran responsabilidad del carcelero para con sus obligaciones en el gobierno de Roma. Aunque debemos recordar que si los prisioneros se hubieran escapado, él hubiera pagado con su vida. Pero haya sido fiel a sus responsabilidades de trabajo o no, hermanos, una cosa es segura. Y esta es que el carcelero es como si les estuviera diciendo con toda confianza y felicidad, ahora les da las buenas noticias a sus hermanos en Cristo. Salgan, váyanse libres. Vayan y prediquen el evangelio de Jesucristo como lo hicieron en mi casa. Vayan y cumplan con su responsabilidad del reino. Los dejo ir con gusto y mis oraciones, hermanos, van con ustedes. Now this shows us the great responsibility of the jailer for his obligations with the government of Rome. Although we must remember that if something happened to the prisoners, he will be guilty with his life. But whether he was faithful to his responsibilities or not, one thing is for sure. And this is that as if the jailer was saying to the missionaries with all confidence and happiness the good news to his now brothers in Christ. Go out, go free. Go and preach the gospel of Jesus Christ like you did in my house. Go and fulfill your responsibility to the kingdom. It's like if the jailer was saying to them, I let you go with pleasure, and my prayers go before you, brothers. Estas buenas noticias, hermanos, no fueron tan buenas noticias para los misioneros, especialmente para Pablo, quien en el verso 37 hace una exigencia a los magistrados. Lucas nos dice que Pablo dijo al carcelero en el verso 37, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel. ¿Ahora nos sueltan en secreto? De ninguna manera, dice Pablo. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Y es inmediatamente después de escuchar estas palabras que es inevitable hacer la pregunta: ¿por qué Pablo no apeló a su ciudadanía desde el principio de su acusación? Si hubieran evitado la golpiza, si hubieran evitado ir a la cárcel, ¿por qué no lo hizo? But this good news were not so good news for the missionaries to a certain extent, especially for the Apostle Paul, who in verse 37 makes a demand to the magistrates. And Luke tells us that Paul said to the jailer in verse 37, they have beaten us publicly, uncondemned, men who are Roman citizens, and have thrown us into prison, and do they now throw us out secretly? No, Paul says, let them come themselves and take us out. And it is immediately after listening to these words of the Apostle Paul that it's inevitable to ask ourselves the question, why did Paul not appeal to his citizenship at the beginning of this accusation? They wouldn't have gone to jail. Why didn't he do that? Antes de responder esta pregunta, hermanos, déjenme explicar un poco más a detalle por qué la ciudadanía de Pablo es mencionada en este texto. Aunque debo mencionar que no se sabe con exactitud cuáles eran todos los beneficios específicos para un ciudadano romano, lo que sí es seguro es que los ciudadanos romanos eran exentos de castigos vergonzosos. Todos los ciudadanos romanos tenían el derecho de apelar frente al emperador romano y especialmente los ciudadanos romanos estaban exentos de la muerte por crucifixión. Este era el caso específico del Pablo, quien él mismo nos dice aquí en el mismo libro de Hechos, capítulo 22, 28, que era un ciudadano romano por nacimiento.
Now, before answering this question, let me explain a little more in detail why Paul's citizenship is mentioned in this text. But before saying anything, I must mention that it is not known exactly what are all the specific benefits of a Roman citizen. What is certain is that the Roman citizens were exempt from shameful punishments. All Roman citizens had the right to appeal to a Roman emperor. And especially, all Roman citizens were exempt from death by crucifixion. Now, this was the case, this was the very specific case of Paul, who himself tells us right here in the same book of Acts, chapter 22, verse 28, that he was a Roman citizen by birth. Esta información de fondo, hermanos, nos ayudará a entender la reacción y la exigencia de Pablo a los magistrados. Pero todavía la pregunta sigue sin contestar. ¿Por qué Pablo no apeló a su ciudadanía desde el principio de la acusación? Porque después de saber que los ciudadanos romanos estaban exentos de castigos vergonzosos, si Pablo hubiera dicho que él era un ciudadano romano desde que los aprendieron, hubiera evitado que les quitaran las ropas, que los golpearan con varas y que los metieran en un calabozo. ¿Por qué Pablo no apeló a su ciudadanía? This background information helps us to understand Paul's reaction and his demand to the magistrates. But still the question isn't answered. Why did Paul not appeal to his citizenship at the beginning of the accusation? At the end of the day, we understand that if Roman citizens are exempt from shameful punishment, which was the case of Paul, if Paul would have said to them, I'm a Roman citizen, this would have prevented the magistrate to remove their clothes and beat them with sticks and throw them in the dungeon. So why did Paul do that? Hermanos, la respuesta a esta pregunta puede ser hasta cierto punto un poco complicada. Digo que puede ser complicada porque Lucas no nos da esta información explícitamente en estos 5 o 6 versos. Pero creo que el contexto del pasaje y los hechos mismos que están ocurriendo nos pueden ayudar a responder a esta pregunta. Si ponemos atención a las palabras de esta narrativa, todo lo que Lucas nos ha escrito hasta este momento es para demostrar que Dios en su soberano plan llama a los pecadores de la oscuridad a la luz, aún en medio de las persecuciones. So, the answer to this question may be somewhat complicated. I say this because Luke does not give us this information explicitly in these verses. But I believe that the context of the passage and the facts themselves that are happening might help us to answer this question. If we pay attention to the words of this account, all of that Luke has written up to this point is to demonstrate that God, in his immense and sovereign plan, calls sinners from darkness to light, even in the midst of persecution. El que Pablo, hermanos, no haya apelado a su ciudadanía anteriormente o desde el principio, lo hace ahora hasta el verso 37, probablemente tiene que ver con la guía y planes soberanos de Dios para su iglesia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que esta exigencia de Pablo es como un tipo de vindicación pública. Pablo quería que todas las personas se dieran cuenta que las acusaciones que les habían puesto eran falsas. Pablo quería que sus nombres fueran limpios de toda carga, malentendido y falsa acusación. Now, the fact that Paul has not previously appealed to his citizenship and does so now until verse 37 probably has to do with the guidance and plans of the sovereign God for his church. In other words, what I'm saying is that this demand of Paul is some kind of public vindication. Let's call it that.
Paul wanted all people to realize that the accusations they have been given were false. Paul wanted their names to be clear of all burden, misunderstanding, and false accusation. Pero quiero que entendamos, hermanos, que estos deseos de Pablo de que sus nombres fueran limpios o de una vindicación pública no son para el propio beneficio de los apóstoles. De hecho, esta vindicación pública es para el bien de la iglesia de Cristo. La joven iglesia de Filipo necesitaba tener un comienzo puro y verdadero. Aquellos quienes comenzaron la obra de Filipo deberían ser personas confiables y de buena reputación. Pero no solo esto, sino que la misma iglesia de Filipo ahora tendría un lugar más respetable y seguro en la comunidad. Al no encontrar ninguna falla o delito en los misioneros, esta apelación a una vindicación pública hasta cierto punto le aseguraría una mejor posición ante las autoridades a la nueva iglesia joven de Cristo en Filipo. But I want us to understand, brothers and sisters, that Paul's wishes of having his name being clear or a public vindication are not for his own benefit. In fact, this public vindication is for the good of the church. The young church of Philippi needed to have a pure and true beginning. Those who started the work in Philippi should be reliable and reputable people, under reproach. But not only this, but the same church in Philippi will now have a more respectable and secure place in the community. Not finding any fault or crime in the missionaries, this appeal to a public vindication to a certain extent will assure a better position before the authorities to the new and young church of Christ in Philippi. Esto no es nada más, hermanos, que una muestra del cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18, en el cual dijo que él edificaría su iglesia. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se hace viva y clara en este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo cuida de su iglesia en la forma menos esperada. No era casualidad entonces, hermanos, en el plan eterno de Dios para la vida del Pablo, quien él mismo llamó para que fuera su instrumento, Pablo haya sido ciudadano romano. El Señor sabía que esto sucedería. Dios así lo predestinó desde el pasado eterno para usarlo para el cuidado y edificación de su iglesia y finalmente para su gloria. Now this church being persevered by the Lord is nothing more than a sample of the fulfillment of his promise in Matthew 16:18, in which he said that he will build his church. This promise of persevering his church is made alive and clear in this passage. Our Lord Jesus Christ takes care of his church even in the least expected way. Brothers and sisters, let me tell you this. It was no coincidence that in the eternal plan of God for the life of Paul, whom he himself called to be his instrument, Paul was a Roman citizen. It was not. God predestined things to be this way. From the eternity past, God knew and used a Roman citizen like Paul to care for his church, to build his church, to persevere his church, and finally, for his glory alone. Fue entonces que las reacciones de todas las personas involucradas nos hicieron esperar. Las vidas de los magistrados, las vidas de los oficiales, las vidas de los misioneros y de la iglesia se volvieron influenciadas de alguna u otra forma por esta exigencia de restitución del apóstol Pablo. Y en los versos 38 al 40 nos dan la información de estos resultados. El verso 38 dice que los oficiales informaron de la exigencia a Pablo a los magistrados superiores y al saber que los ciudadanos tuvieron temor.
La decisión que los magistrados tomaron, sus acciones legales, estaban ahora en peligro de ser cuestionadas y encontradas culpables al haber azotado, encarcelado y al menos a uno de ellos, al apóstol Pablo, un ciudadano romano, sin haberle dado juicio ante la ley romana. It was then that the reactions of all the people involved in this account did not wait. The lives of the magistrates, the lives of the officers, the lives of the missionaries, and the life of the new church in Philippi were influenced in some way or another by this demand of restitution of the Apostle Paul. Verse 38 to 40 give us this information and the results. In verse 38, we read that the officer reported Paul's demand to the superior magistrates, and upon learning that they were Roman citizens, they were afraid. The decision that the magistrates made, the legal actions were now in danger of being challenged and found guilty of having flogged and imprisoned at least one of them, the Apostle Paul, a Roman citizen, without giving him a fair trial before Roman law. Las mentes, hermanos, y conciencias de aquellos quienes cometen un error o injusticia se llenan de terror al pensar en las consecuencias que les traerán. El dicho común dice, el que nada debe, nada teme. En este caso, para los magistrados, debían mucho y temían mucho. Este temor era como un tipo de castigo de parte de Dios por haber tratado a los misioneros injustamente. Brothers and sisters, let me tell you that the minds and the consciences of those who commit a crime or injustice are filled with terror at the thought of the consequences that will bring them. There's a common Mexican saying that says, the one who owes nothing has nothing to fear. In this case, for the magistrate, they owed much. Therefore, they fear much. This fear was like a kind of punishment from God for having treated the missionaries unjustly. Luego en el verso 39, el temor y la carga de sus conciencias al reconocer el mal que habían hecho y causado a los misioneros, los empujó a ir a verlos, a suplicarles y a sacarlos de la cárcel, a rogarles que salieran de la ciudad. En algunas ocasiones, hermanos, cuando las personas están en problemas, lo único que desean es que los problemas desaparezcan. Este era el caso de los magistrados. Lo único que querían es que los misioneros desaparecieran de sus vidas, que salieran de la ciudad. Pero este deseo va más allá de querer que el problema fuera de su vista. El deseo era con la intención de que no hubiera nadie que los acusara. Then in verse 39, fear and the burden of their conscience to recognize the evil they had done and caused to the missionaries pushed them to go and see them, to get them out of prison, and even to beg them to leave the city. I'll tell you this, brothers and sisters, sometimes when people are in trouble, all they want is probably for problems to disappear. This was the case of the magistrates. All they wanted was for the missionaries to disappear from their lives. Let them lead their city and our problems will be gone, they might have thought. But this desire went beyond the problem to get rid of the missionaries. These desires was with the intention that there was no person, no one that would accuse them. Haciendo uso de los dichos populares, una vez más, hermanos, el dicho dice, muerto el perro, se acabó la rabia. No quiero decir que los misioneros son perros, sino lo que estoy diciendo es que ya estando los misioneros fuera de la ciudad, no habría quien los acusara, por tanto, ya no habría problemas. Es increíble ver hasta dónde llegan estas acciones de una mente y conciencia atormentada por el temor. Aquellos hombres, los magistrados, hombres de poder y con un puesto de influencia, ahora van y ruegan, suplican, imploran a los misioneros que salgan de la cárcel, que se vayan de la ciudad.
Now, making use of the popular sayings, once again, popular Mexican saying says, once the dog is dead, the rabies is over. Now, I don't want to call the missionaries dogs, but what I'm saying is that once the missionaries went out of the city, there will be no case. There will be no one to accuse them. They wouldn't be in problems. It is amazing to see how far the actions of a mind and a conscience tormented by fear could take a person. Those men, the magistrates, men of power with a position of influence, now they go and beg the missionaries. They implore the missionaries to get out of jail. They implore them to leave the city. Al final, en el verso 40, hay varias cosas importantes que me gustaría que notemos. El pasaje dice que cuando los misioneros salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. La primera de ellas, hermanos, es ver que los misioneros fueron obedientes a los magistrados y salieron a la cárcel. Creo que puede haber uno o dos entre aquellos que están escuchando en este momento y podrían decir, claro que salieron de la cárcel. ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? O alguno de ustedes podría decir, claro que los obedecieron. Son las autoridades y los hijos de Dios obedecen a las autoridades. Pero creo que estas palabras de Lucas, hermanos, pueden darnos un poco más de profundidad sobre esto. Now take a look at verse 40. Verse 40 has several important things that I would like you to notice. The passage says that when they went out of the prison and visited Lydia, and when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. The first thing I want us to see is that the missionaries were obedient to the magistrates and they went out of jail. Now, I think that maybe there might be one or two among you right now who are listening and might be saying, well, of course they went out of jail. Who likes to be in jail, right? Or maybe someone could be saying, well, of course they obeyed. They are the authorities and the children of God obey the authorities. But I think that these words of Luke can give us a little more depth about this. Just stay with me for a second. Aunque estoy totalmente de acuerdo, hermanos, con las dos observaciones hechas anteriormente por alguno de ustedes, una vez más, creo que existen algunas otras cosas implícitas en la salida de los misioneros. Una de estas cosas implícitas es que a la salida de los misioneros de la cárcel y al final a la salida de la ciudad, esta acción, hermanos, fue un tipo de concesión de gracia a la petición de los magistrados. En otras palabras, los magistrados fueron y le rogaron que salieran de la ciudad. Los misioneros, al salir de la cárcel, estaban perdonando a los magistrados y librándolos a la vez de un castigo más grande en contra de ellos. Fácilmente Pablo pudo haber sido a quejar y levantar cargos en contra de ellos, pero no lo hizo. Although I totally agree with the two observations that some of you might previously thought about. Once again, I believe that there are some other things implicit in the departure of the missionaries from jail. One of these implicit things is that the departure of the missionaries from jail, and to the larger extent their departure from the city, is very, very important. This action was some kind of concession of grace, let's call it, if you will, at the request of the magistrates. What I'm saying, in other words, is that the missionaries, upon leaving prison, were forgiven in some way the magistrates, and then at the same time freeing them from the greater punishment against them. Think about it. Paul is saying, no, let them come and take us themselves. Paul could have placed charges on the magistrates, but he didn't do that. Pero quiero que entendamos, hermanos, que esta concesión de gracia de los misioneros no fue tanto por sentirse mal por los magistrados. Más bien, hermanos, creo que esta concesión de parte de los misioneros fue pensando en Lidia, en el carcelero
y en la joven iglesia que ahora se está levantando en Filipo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que los misioneros al salir de la cárcel y finalmente salir de la ciudad, están dando algún tipo de seguridad y confianza una vez más a Lidia, al carcelero y a su familia y a la recién joven iglesia de Filipo. But I want us to understand, brothers and sisters, that this concession of grace, as I'm calling it right now, from the missionaries was not so much because of them feeling bad for the magistrates. Rather, I believe that this concession of the part of the missionaries was thinking of Lydia, the jailer, and the young church of Philippi. In other words, what I'm saying is that when the missionaries left prison and finally left the city, they are given some kind of security and confidence once again to Lydia and the jailer and his family and the young church of Philippi. Una vez más, alguno de ustedes podría estarse preguntando, well, ¿cómo arribaste a esta conclusión? Como lo mencioné anteriormente, por la concesión de los misioneros al salir de la ciudad, y con ello no habría persecución en contra de los magistrados. Al estar agradecidos por ellos, darían o dejarían a Lidia, al carcelero y a su iglesia de Filipo en paz. Los dejarían sin perseguirlos, sin acusarlos falsamente. Les darían oportunidad que se reunieran para adorar al Señor. Como mencioné anteriormente, hermanos, el Señor en su inmenso poder y misericordia guarda a su iglesia en formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Now you might be asking yourself right now, how did you come up with this conclusion? Well, as I mentioned earlier, by the concession of the missionaries, by the missionaries leaving the city, there will be no persecution against the magistrates. Now the magistrates, being grateful for it, would leave Lydia, the jailer, and the Philippian church alone, without persecuting them, without falsely accusing them as they did to the missionaries, giving them opportunity to gather together to worship the Lord. Brothers and sisters, as I mentioned earlier, the Lord, in His immense power and mercy, perseveres His church in ways that we cannot even imagine. Otro detalle importante, hermanos, que quiero que notemos en este verso 40, se encuentran las palabras, fueron a la casa de Lidia y a ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Estas palabras, hermanos, nos dan mucha información sobre todo lo que sucedió desde la revelación de la muchacha que tenía el espíritu de adivinación hasta este momento, la salida de la cárcel de los misioneros. Another important detail that I want us to notice is in verse 40 is found in the words, and when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. Now these words give us a lot of information about everything that happened since the deliverance of the girl who had a spirit of divination until this very moment in the release of the missionaries from prison. Pongamos atención a las palabras, hermanos. Y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Estas palabras, hermanos, suenan como si los hermanos que estaban reunidos en la casa de Lidia hubieran pasado por muchas dificultades, peligro y persecución. Pero como ya lo hemos visto por las últimas 4 semanas, los que sufrieron persecución y golpes y encarcelamiento fueron los misioneros. ¿Cómo es entonces posible que ellos, los que sufrieron, están consolando a los que no sufrieron? Pay attention to the words. And when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. These words sound as if the brothers who were gathered together in the house of Lydia would have gone through many tribulations of persecution. But as we have seen in the last 4 weeks, those who suffer persecutions, beatings, and imprisonment were the missionaries, not the brothers from the young church of Philippi. So then we must answer the question, how is it then that the missionaries, who are the ones that were suffering, are comforting, encouraging those of the brothers together in the house of Lydia? That doesn't make any sense.
Hermanos, los misioneros consolaron o exhortaron a los hermanos a continuar firmes en la fe, a seguir adelante con Cristo, a confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Los exhortaron a seguir caminando con Cristo, aún en medio de la tribulación que había de venir en el futuro, la persecución que habrían de sufrir en el futuro, los problemas que habrían de sufrir en el futuro, las tribulaciones que habrían de sufrir en el futuro, porque hermanos, esta es la vida de los cristianos. The missionaries consoled or exhorted the brothers to remain steadfast in the faith, to move forward with Christ, to trust Him in the midst of any circumstance. The missionaries encouraged them to continue walking with Christ in the midst of tribulation that was to come in the future. The persecution that they will suffer in the future. The problems that they will suffer in the future. The tribulations that they will suffer in the future. Because brothers and sisters, let me tell you this. This is the life of the Christian. Para esto hemos sido llamados. Escuchen las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:20. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Dice Pedro, pero si cuando hacen lo bueno y sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia en Dios. El apóstol Pedro continúa y dice, porque para esto han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Brothers and sisters, this is the life of the Christian, suffering. The apostle Peter says that we have been called to this. Listen to his own words in his first letter, chapter 2, verses 20 and 21. Peter says, for what credit it is if one of you sin and are beaten for it. But if you do good and suffer for it and you endure, this is gracious thing in the sight of God. Peter continues, for to this ye have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow His steps. Este mensaje de exhortación, hermanos, es precisamente el mismo mensaje que el Pablo dio a los hermanos de Listra en el capítulo 14, verso 22. Pedro les dijo a los hermanos de Listra, fortaleciendo sus ánimos y exhortándolos a que perseveraran en la fe, les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El mismo Pablo, una vez más, hermanos, siendo consistente en la sana doctrina, aquí en el verso 40 también exhorta a los hermanos de la iglesia de Filipo a que continúen en la obra de Jesucristo, siendo fieles en todo momento, aún en las persecuciones, porque Cristo también en medio de las persecuciones salva a aquellos que son suyos. This message of exhortation is precisely the same that Paul gave to the brothers in Lystra in chapter 14 here in the book of Acts. Paul said to them, strengthening their souls and encouraging them, Paul said to them, through many tribulations we must enter the kingdom of God, Paul says. You know when he said that? When they left him for dead, when they stoned him. This same Paul, once again being consistent with sound doctrine, here in verse 40 of chapter 16, he also exhorts the brother of the Philippian church to continue in the work of Jesus Christ by being faithful at all times, even in the midst of persecutions. You know why? Because our Lord Jesus Christ, also among persecutions and tribulation, He saved those who are His. Amados hermanos, esta serie de 4 sermones en las que hemos visto las conversiones en medio de las persecuciones en el capítulo 16 nos han enseñado infinidad de principios, doctrinas y teología.
Las vidas de aquellos quienes el Señor llamó para con sí mismo fueron total y radicalmente cambiadas por la obra milagrosa y regeneradora del Espíritu Santo. Beloved brethren, this series of 4 sermons in which we saw the conversions in the midst of persecutions here in chapter 16 have taught us a lot of principle, doctrines, and theology. The lives of those whom the Lord called to himself were totally and radically changed by the miraculous and regenerating work of the Holy Spirit. Al final de este capítulo 16, hermanos, el verso 40, para ser más específicos, vemos el corazón y el amor de un verdadero pastor. El amor de Pablo para la iglesia de Cristo. La Confesión Bautista de Fe, hermanos, enseña de las responsabilidades de los pastores en la iglesia de Cristo en el capítulo 26, párrafo 10. Y la confesión dice, hermanos, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, atención, en el ministerio de la palabra, la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Esta era sin duda, hermanos, la actitud continua del apóstol Pablo, atendiendo constantemente a las iglesias, velando por sus almas, orando por ellos, enseñándoles la palabra, consolándoles como lo hizo con los hermanos de la iglesia de Filipo. It is then, brothers and sisters, at the end of this chapter 16 and verse 40, to be more specific, that we see the heart and the love of a true pastor. Paul's love for the church of Christ. He's being persecuted. He's being in prison and beaten, and he goes and he encouraged the brothers. The Baptist Confession of Faith teaches us of the responsibilities of pastors in the church of Christ. And in chapter 26, paragraph 10, the confession says the following words. The work of pastors, being constantly to attend the service of Christ in his churches, listen to this, in the ministry of the word and prayer, and watching for their souls as they must give an account to him. Brothers and sisters, this was certainly the continuous attitude of the Apostle Paul. Continuously ministering the word, praying for them, watching for their souls. This was the love of the Apostle Paul for the Philippian church. Amados hermanos, esta tarde, siendo mi responsabilidad y llamado, esta tarde también, yo quiero consolarles a ustedes. Quiero exhortarles a que continúen en la fe. Amados hermanos, sigan adelante con Cristo. Continúen sirviéndole, amándole, sometiéndose a Él. Lean su palabra, mediten en ella. Pidan sabiduría al Espíritu para que les ayude a entenderla y de esa forma de ser santificados para ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos, que Cristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar. A veces en formas, hermanos, que ni siquiera sabemos que nos guarda. En algunas ocasiones, en formas que ni siquiera nos imaginamos. So, beloved brethren, this afternoon, being my responsibility and my calling in the ministry of the word and prayer with watching for your souls, this afternoon I also want to encourage you. I want to exhort you to remain steadfast in the faith. Beloved, continue. Go ahead. Continue to walk with Christ. Continue to serve Him. Continue to love Him. Continue to submit to Him. Read His Word. Meditate on it. Ask the Spirit for wisdom to help you to understand it. In this way, to be sanctified, to be more like your Lord Jesus Christ. I want to remind you, brothers and sisters, that Christ promised that He will be with us until the end of the world. Let me tell you, He will take care of us. He will keep us. He will persevere us in ways that we do not even know that He takes care of us. Sometimes He perseveres us in ways that we cannot even imagine.
Pero amados hermanos, es mi responsabilidad también exhortarles y recordarles de la predicación del Evangelio. Veamos las vidas de las personas involucradas en esta narrativa, hermanos. Timoteo fue salvo por la predicación de Pablo en Derbe. Lidia fue salva por la predicación de los misioneros en el lugar de oración a las orillas del río. ¿Qué podemos decir del carcelero? En un momento casi se convierte en una historia trágica al tratar de suicidarse, pero el Señor en su misericordia lo llama y asimismo a través de la predicación de Pablo, aún en medio de las circunstancias crudas en la cárcel, el Señor lo salva. But beloved brethren, it is my responsibility also to remind you of our responsibility of the preaching of the gospel. Take as an example the lives of the people involved in this account. Timothy was saved through the preaching of Paul in Derbe. Lydia was saved by the preaching of the missionaries in a place of prayer on the banks of the river. What can we say about the jailer? In a moment, it almost becomes a tragic story when he tries to commit suicide. But the Lord in his immense mercy saves him and calls him to himself through the preaching of Paul, even in the midst of the raw circumstances of the prison. De esta misma forma, amados hermanos, hay muchas personas allá afuera que no han escuchado el glorioso evangelio de Jesucristo. Hay muchas personas con vidas diferentes, con historias diferentes, circunstancias diferentes, problemas, necesidades diferentes. Pero hermanos, aunque todos ellos tengan circunstancias diferentes entre ellos mismos, todos aquellos quienes no conocen a Cristo tienen la misma necesidad en común: Cristo. Por eso, amados hermanos, vayan a esos lugares donde existe la necesidad del evangelio. Proclamen las buenas nuevas de Jesucristo. Hablen a las personas de los hechos y vida de Jesucristo. In the same way, brethren, there are many people out there who have not heard the glorious gospel of Jesus Christ. There are many people with different lives, different stories, different circumstances, different problems, different needs. But although all of these people have different circumstances among them, all of these people, all of those who do not know Christ, have something in common. That is the need of Christ. Therefore, beloved brethren, go out there. Go to those places where there is a need for the gospel. Proclaim the good news of Jesus Christ to them. Speak about the facts and about the life of Jesus Christ to these people. Hermanos, hablen a todas las personas de aquel que los llamó a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, quienes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No había antes misericordia para con ustedes, pero ahora ustedes han recibido misericordia. Vayan, hermanos, prediquen el evangelio de Cristo. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Recuerden, hermanos, sobre todo de que cuando predican el evangelio de Jesucristo, también deben advertir a las personas de las graves consecuencias de rechazar a Cristo. Necesitan también hablarles de las malas noticias. Necesitan decirles del horrible castigo eterno en el lago de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Pero también recuerden, amados hermanos, que cada vez que predican el evangelio de Jesucristo, ustedes van con la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Amén. So, brothers and sisters, please go out there, speak to all the people about Jesus, the one who called you from darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Therefore, brothers and sisters, go and preach Christ. Give of grace what you have received from grace. Remember that when you preach the gospel of Jesus Christ, you must also warn people of the serious consequences of rejecting Christ.
you also need to tell them about the bad news. The horrible eternal punishment in the lake of fire where there will be weeping and gnashing of teeth. But also remember, beloved brethren, that every time you preach the gospel of Jesus Christ, you come with the authority of the Word of God and the power of the Spirit. Amén. Vamos a orar, hermanos, nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Gracious Father, you have called us from darkness to your marvelous light. Once we had no mercy, but now we have mercy. Once we were not your people, but now we are your people. And Father, we are eternally thankful for salvation. We are thankful, Father, because you chose us from eternity past, that you called us and you wrote our names in the book of life. And Father, it was nothing that we did. It's nothing that we deserved. It's nothing that we could ever done. It was your grace alone. It was your Son, Jesus Christ, alone, for your glory alone. Pero Padre, te ruego que cuando entendemos que esta gracia que nos ha sido dada, Señor, no es solamente para nosotros. Danos poder, Señor, danos valor, danos sabiduría para predicar tu palabra. Ayúdanos a no quedarnos callados y hablar de las obras y la vida de Jesucristo, lo que hizo en la tierra, su muerte, su crucifixión, su ascensión, su trabajo como mediador en este momento. Señor, ayúdanos, danos poder. Pero sobre todo te pido, Señor, que nos des valor para seguir adelante contigo, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, guíanos, danos tu espíritu, danos hambre de tu palabra, déjanos seguirte. Padre, que aún en medio de las consecuencias y problemas y tribulaciones podamos seguir adelante contigo, Señor. No nos dejes caer, no nos dejes fallar, no permitas, Señor, que reneguemos de ti. Padre, protégenos de pecar contra ti. Ahora en tus manos encomiendo a tu iglesia, Señor. En tus manos encomiendo a tus hijos. Los bendigo en tu nombre. In the name of Jesus we pray. Amen.